Pues, a ver, es que tengo un montón de cosas chulas, tío. Esta espada también mola muchísimo. La aguja de luz de luna a 2 manos. A ver cómo es este. Está guapo también. Porque aquí da igual las stats que tenga. Lo importante es que esté guapo. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y murió pobrecita, ¿verdad? Sí. Y por cierto, no he usado mi... No he usado mi barrelmancia, ¿eh? Vale, ya está, ¿no? Macho, es que fíjate todo lo que tengo, tío. Mira lo que... Esta también me la podría poner en vez de la otra. Alcance adicional. O sea, ¿qué le pondríais? ¿El espadón rompealmas o el hacha, la alabarda esta? ¿Cuál le pondríais vosotros? No utilizo a la Ercel. ¿Has visto cómo yo me resisto a la barrelmancia, Belwar? Hola, Blascao, bonico. La alabarda a tope. Pues ya está. Vosotros habéis decidido, yo os hago caso. Es que a mí me encantan las espadas gordas. Será porque tengo el pene pequeño, pero me encantan las espadas largas y gordas. Ahí va. Espera, porque nos hemos dejado el renacuajo al final. Nos hemos dejado un renacuajo, ¿no? Arriba. Bueno, es igual. Si no los estoy usando, qué más da. Podría ser una de las razones, desde luego, no la descartamos. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Carlach es lo mejor del juego, sin duda. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Oiga, Mustio. ¿Qué coño hace aquí Mustio? Oiga, pero si está todo el mundo aquí.
curse lifted. The dead three allied once more. There are depths to this alliance yet unplumbed. Do Illithids possess souls? Thou shalt think about it now, and I shall... Yet, the three amass an Illithid army, void of a flock without souls, yet to what? Until such time, be available. Que yo quiero ir con Baldomero, hombre. Que para eso soy yo. Yo soy Baldomero. There are depths. Do Illithids possess souls? Correct. Yet, a flock without... Until such time, be availed of my services. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one, and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. No. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Bueno, pues aquí te quedas. What's up for discussion? What was it like in there? Helen! Isabel! My love. You ¿Qué were dices? dead. I saw your body. No me digas que eras la nuera de Ketherick Thorn. I'm here. And so are you. Era la nuera de Ketherick And my Thorn. father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. Ay, His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? hostia, ¿y si...? In this moment, I want for nothing. Hostia puta, si mata Marcus a Isobel. Hostia. Yo también habría hecho lo mismo, que conste. Ah, there you are. Si Marcus lleva a Isabel muerta, Aelin, this is... Bardomero, a sus pies. Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. For good. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Hombre, por supuesto, menuda fiesta vamos a hacer. Ya hay mucha gente. I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Lo dudo mucho. Tú tira por tu lado y yo... Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Aelin va a destrozar a Isobel. Aelin va a destrozarla. La va a destrozar. La va a hacer polvo. La va a hacer trizas.
No, por eso, Chris, es lo que estaba pensando. Que nosotros, en el primer try que hice, Marcus mató a Isobel y se la llevó volando el cadáver. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Es que hay muchas interrogaciones, ¿eh? Be gone. I must admire Isabel's fulsome beauty away from prying eyes. Sorry. Don't waste a step. Hostia, qué bueno. Mira, Arculag está aquí ya también. Mira, es Culag de chocolate. The flaming fist. He sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Gruff and intimidating, but he had the courage of 10 men and the love for Baldur's Gate few could match. Hala, era un I don't know facha. if this Duke Ravengard is the same, but I will say this: the Flaming Fist are the cornerstone of the city, and the Dukes are its foundation. I hope you can save him for the good of Baldur's Gate. Tenemos que hablar con Will. Thank you. But look at me. I am a relic. A glimpse of history barely strong enough to stand on his own 2 feet. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Pues si está despierto, lo tienes ahí detrás. I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell Hostia, qué guay, Chris. broke Tengo que something probar inside cosas. me. Quiero pasarme el juego 20 veces más. I don't know how long I have, but because of you, Nathaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend. And know that I have no regrets. What was it like in there? In the curse, Me estaba sonando la nariz. more horrible than you can imagine. Try me. My mum lives in the lower city. If those No me importa. You'd make a fine fit. ¿Qué haces aquí, Halsin? I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace, and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Vale. Fanático Munchkin. anything of use? Igual, me podríais curar a alguien, ¿verdad? Por favor, Ata. Que alguien me cure ¿Lo que hace aquí Salfira? This place is a gold mine. I'm gonna make a killing in the city. You're here. Good. That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids.
Maul is still missing. ¿Dónde está Mol? They haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song Dani, together. Bonico, ¿cómo estás? Mira cómo me deja el But I look. think they're just humoring me. Seguida Dani que hace unas ilustraciones y uno... ¡Uy, uy! ¿Cómo mola Dani? Me cago en 10. Las ardillas como arma arrojadiza. Eso es lo bueno de mí, que siempre puedo sorprenderos. Oh, I have an idea. Why don't we play together? Como un dueto, perdona. Perdona. Que somos los Bardo Street Boys. Aquí tocamos todos. Yes. I've missed this. If you can't keep up, ¿Qué tal de mí, don't take Bonico? it to heart. Hoy vaya, es la canción de la raid. No one stopped me yet. Come on, let's go. What's next, I wonder? Can't give up now. Gracias por venir. Espero que disfrutéis del viaje. Gracias por saludar. Sed bienvenidos todos los que venís al stream. Y que sepáis que estas son las cositas de José Ram. Aquí cantamos con los Bardo Street Boys y siempre tendréis hueco para alegrar vuestro corazón. Y os digo gracias por pasar. Sed bienvenidos todos. Gracias por pasar. Gracias por compartir un rato en este stream. That was a blast. Thank you. I hope we get to play again sometime soon. ¡Ole! ¿Y nos han tirado oro los niños? Why are we still here? Necesitaría haber traído un batería. Tendría que haberme traído un batería. Why, yes. Once Althea is done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. So? It's just Mole's eye patch. She's lost loads of them. That doesn't mean anything. Did you want something, or are you just here to stir? Mol ha muerto. La gente muere. Madura. Matis de mierda. Tú no eres mi piro bueno piromatis, ¿eh? Exactly. And we'll definitely feel her wrath if she thinks we ever doubted her. Ojalá. Ojalá esté en Baldur. Plenty left to see. Very well. Voy a echar una golía antes de irme a las habitaciones de arriba. ¿Al perrete? ¿No nos podemos quedar al perrete? Porfa, dime que nos podemos quedar al perrete. No se habrá muerto. Una vez que ha muerto su amo.
Ya no es mímico. Al mímico era este. Melodia Thorm, loving mother, beloved wife. Her light will never be forgotten. Madre mía, qué tarde he echado. Madre de Dios. Gentes de Alzaluna, soy el Bardomero. Alzaluna ahora es mío. Así que, como primera regla y primera ley, os digo que tenéis que traerme pan. Open up. Ah, que se quema. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? Seems simple enough. ¿Hay algo que suena por ahí? Mira, las uvas. ¡Un rito a las uvas! Ah, es la luz del mazo, a lo mejor. ¿Dónde está el perrete, tío? ¿Por qué mientes? Venga, Seik, muchísimas gracias por pasar por aquí. Se tapizan tronos, tresillos, lápidas. Son ruidos de la madera, ¿no? Pero se oye algo como melódico. Y como susurros. Yo creo que es lo que lleva a Corazón Sombrío. La luz de Lizander. Va a ser eso. Pero no está el perrete, tío. Ha muerto el perrete, tío. Ha muerto el perrete. Hostia, ¿y cómo estará ahora? Thanks for watching out for me. Lot could have tossed me back in the shadows. I'm glad that's still the case. ¿Qué era aquí? The way is clear. The light has shown the way. Good. ¿En el primer tramo de la batalla?
como en el primer tramo de la batalla. ¿De qué batalla? ¿Contra Ketherick? Let's have a look. Y Yajira sigue aquí. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him. Before he has a chance to subdue them, I certainly do. You have numbers enough already. Good hunting. Vale, eso es por si no... O sea, podría unirse si llevase a 3. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. Macho, es que me encanta. Me encanta Carlach. No rest for the wicked, huh? O sea, qué forma de pensar, me encanta. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move. I respected him, trusted him. And he returned that trust. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine. He was right. Sometimes I wish he weren't. El tema está en que a mí no me atacó el perro. ¿Sabes? Yo me lo encontré en la habitación y lo convencí de que era bueno. O sea, me hice amigo del perro. Aún así debería aparecer aquí. Yo creo que no, ¿eh? O sea, la última vez que lo vi, lo dejamos aquí en estas habitaciones. Y era Colegi.
Es un saco de huesos con una armadura perruna. Es decir, que no... Mira, si están aquí los estos. Let's get going. Looking ahead. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Uy, aquí falta una mesa. Mira, se ha roto la mesa y se han quedado flotando lo que había encima de la mesa. Me cago en 10. ¿Dónde están los muelles? Ah, vale, a los muelles llegábamos por las celdas. Espera, que tengo mercancía que venderte. It's a grim task. But the way I hear it, the fighting's not done yet. You need to resupply. No me habrás hecho potis. Mira, esto me mola. Ay, mira, si tenemos tambor aquí también. Ay, mira, y teníamos aquí un cerebro más. Lady La... There you are. I was wondering where the devil you'd been. Hola, Loki, ¿qué tal? Sería genial tener al perrete también ahí, ¿eh? Who? Oh, right. Well, forget about that, Magungus. We have more important things to worry about. Like Wulbrin. Wulbrin and the Iron Hand Gnomes are planning something dreadful in the city. They have rune powder, they have motive. We have to stop them. With the sword of justice in one hand and the shield of self-righteousness in the other, we most certainly will. To saving the city. And my fool of a friend. I owe you an apology. I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. Hombre, porque soy Bardo mero. I apologize for not seeing your true worth and for being, quite frankly, rude
in Lost Light. I wasn't sure you would. I appreciate it. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Hand gnomes are going to save the city. And you can be part of it. Necesitamos un 11. Vale. You see a column of fire that dominates the sky in a blazing inferno. Nothing more. Persuasión es para sacarle pasta, básicamente, ¿no? A ver qué es, ¿vale? Porque yo en principio tiraría de persuasión, que para eso soy carismático y bardo. Pero no sé si es que me va... O sea, que estoy pidiéndole más pasta o le estoy pidiendo más información. Vale, sí, es lo que yo pensé. Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Vale. Ya veremos. The stone says it is one floor down to the left. Mira cómo salta. Qué contento, ¿eh? Vale. Ok, Johnny, que descanses, bonico. Que pases una noche fleje acogedora. Pero aquí ya no queda nada más, ¿no? Hostia, y si no hubiésemos rescatado a esta gente, los habríamos encontrado ahora aquí, ¿no? En teoría. Sí, es lo que pensaba en un principio. Que eran las intenciones. Un plátano pocho. Esto es aguardiente. Carlach. La barrelmancia. Hello. Claro, es que esto no lo pudimos robar en su momento. Hay una pera. ¡Ay, tócame las peras! Se van a quemar.
Hostia, ¿vengo con Halsim y me meto por ahí? ¿Vengo con Halsim y me meto por la madriguera? No, 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 eso sí que los cogí ya. Eso sí los cogí, Chris. Los gusanos sí que los había cogido. Sí, de hecho, fíjate, tengo 14 por utilizar. No sé si... Espérate. Bueno, es igual. Por ahí hay más cosas. Aquí antes había 2. Hello. Vale. Pero estos no estaban aquí cuando he venido, ¿no? Vaya, aquí me quedaba uno por matar. Aquí había uno. ¿Pero quién está chillando si esto está ya vacío, hijos de puta? No me chilléis así, que me dais susto y me dais miedo y me dais horror. Nada, vámonos. Vámonos. Luego dices, ¿por qué tardas tanto en pasarte el juego? Pues porque tengo que mirar hasta el último rincón. Y si no, no estoy contento. No sé jugar de otra forma. Soy de naturaleza curiosa. Vale, y ahora lo último que quiero hacer antes de irme es ver dónde está el gato. Este que había aquí. Estaba aquí. Estaba aquí. Vale. Ay, espérate que no llevo lo de hablar con los animales. Quiet, lest I miss.
¿Cómo puedo hacer que me siga este gato? Quiero presentarle a este gato a su majestad. Y que juntos me traigan gatetes. Hostia, y ahora, claro, ahora se ha levantado la maldición, ¿no? No, pero sería muy hardcore que hubiesen hecho el mapa sin la maldición. The heart of the Absolute alive. Thanks to you, you did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Levantaré un ejército que rivalizará con el de la Absoluta. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. You wanted something? Sí, necesitaba pinchar en el barril, pero me he equivocado y te has puesto a darme la tabarra. Corazón latino. Vale, vamos al campamento, que supongo que nos estarán esperando ahí. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? A Will. Tenemos que cascar con Will. Will, que hemos visto a tu padre. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Nada. As would I, and more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened.
In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. No será... As the maelstrom howls, Urge... ¿Cómo se...? pressed to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me. Venga, Pini Plus, Bonica, descansa y que descanses mucho y que mañana estés reparadísima. Y a tope para destrozar lo que se te ponga por delante. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I had Mizora at my side, and the archdevil Zariel guided our hands that day. I burned with the fires of Avernus, and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Vamos a darle reconfortar en su decisión. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I understand. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for... I don't remember much beyond that. But where these Chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. I think that unknowable powers come with I can't say I'm not curious. But once you take an Illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Vamos a tirar el situacional. Toma 28. Loki, mira cómo coge las rachas. Yes, I suppose we should. Still, I am the Frontier's avowed protector. If the tadpole must be my curse, then let the powers it grants me be the Sword Coast's No, he did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best,
A trait, and Grand Duke Ravengard suffers neither. And I went and proved him right. A Grand Duke's duty is to his city, first and foremost. There would... Que sí. Vale, genial. Aquí tenemos Artemisa. Y Arabella. I guess I can take care of myself. I think we've done rather a good thing here. A welcome change to give this land a sliver of hope amongst so much despair. Ay, no has tenido que sacrificarte para vencer a la absoluta, de momento. Mira, que tengo aquí la congregación. Espérate, pero antes, Carlach Bonica. A ver si me dice algo Carlach. Soldier. Nada. La Ethel, que eres la única que ha querido zapatear conmigo. The curse is broken and the shadows are lifting. ¿Quieres mambo otra vez? ¿La Ethel? You smell very delicious, but I... More. Qué bonito que es. ¿Lo puedo curar? Más. ¿Y tú quieres salami? You ¿Shadowheart? wanted something? Salami. I'm sorry. It might be. Astarion, que vamos a matar a tu amo y señor I también. never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. The thing that will decide my fate forevermore. Yes, it's been on my mind. Qué cabrón. Why? Sí, 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 ahora subiremos niveles. Well, in theory, it's simple. Destroy Cazador, stop ritual. That's assuming we want to stop the ritual. What? I've obviously thought about it. If I was the one who completed the ritual, I'd have such power. And I could walk in the sun without fear I'd turn into a mind flare. I don't relish it, but my siblings lured thousands of people to their deaths over the years. I doubt Baldur's Gate would miss them. Of course, I don't even know if I could complete the ritual. It may be impossible, but it certainly is tempting. Pues a mí no me cae bien Astarion, tío. O sea, Astarion, por mucho que digan, es un cabrón. Que lo que quiere es poder. Que sí, que lo han tratado mal y todo lo que tú quieras, pero... Pero es un cabronazo. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. Sí, claro, quiere matar a muchas almas para ser el poderoso. A great deal. But still, some of the details elude me. Pues eso, buena gente. Ketheric Thorm was my father. Hostia, claro, Demi, es como yo odio a todo el mundo, yo también mataría a todo el mundo. Tienes razón. Astarion es bien. Hola, Drenian, bonito. All my life. When an emissary of Saruna came to our little town, we were elated. Dame Me he cargado a... daughter of the Moon Maiden herself. Tell me. Me he cargado a... Do you believe in love at first sight? A este hombre. Amor no, lujuria a todas horas. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange.
There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Te dijo, I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. Oye, tampoco te fuiste muy lejos, ¿eh? I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me! Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Habría preferido el dinero a una plegaria. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Claro, todo esto te lo puedes saltar si tomas otras decisiones. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. Es que si llevamos a matar a esta mujer... Some advisor Balthazar lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed,
Murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead. And we live! Me encanta el voice acting, tío. Be gone, friend. I have a darling to adore. In due time, Mother Seluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. Be gone, friend. I have a darling to adore. I am free from my bonds, but you must face them. I will. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part. Pray, ask, and I will tell. Looking forward to a bit of... Vale, y si cogemos al corazón latino... What am I to do? There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my moon, my blessings upon the slayer of the wicked one. We are up. My darling Isabel says we will stay al. Vale, no me dice nada con esta mujer tampoco. Pues ya estaría. Vamos a dormir. Vamos a subir de nivel primero, va. Que si no se me va a olvidar porque soy así de melón. Bueno, no se te olvida porque tienes ahí una luz parpadeante que te dice sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel. ¿Verdad que sí, James? Bardo. ¿Que cambie? ¿Cómo? Subir de nivel Bardo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me pone...? ¿Qué tengo que elegir? ¿Habilidades? ¿Cambiar? Ah, vale. ¿Esto lo he cambiado? Igual debería subirme esto. Y 2 secretos. Vale. Esto se lo voy a dejar a Bastarion. Vamos a confirmar esto. Vale, trucos. Yo creo que eso. Hostia, el destierro también, ¿eh?
Va, me gusta. No. Ahí va, que no le he dado. Seré gilipollas. Y no se me ha guardado lo que he hecho, ¿verdad? ¿Este cuál había dicho? Esto. Ahí estamos. Secreto ibérico, está muy rico, me gusta cómo piensas, James, a mí me gusta también eso, ¿eh? Enrique de... ¿Cómo? Enrique... Luego ya... Álvaro y Santi, ¿de qué estás hablando, Dreni? No lo estoy pillando, ¿eh? Ah, de los secretos. La madre que me parió. La madre que me parió. La madre que me parió. Sí, Enrique Urquijo, sin dudarlo. La madre que te parió. Ay, qué grande, Dreni. Me cago en 10. Lo que no sé, mira. Lo que no sé es por qué no tiene... 91, estaba clarísimo, ¿eh? Estaba clarísimo. Nueva dote disponible. Vale, me cojo esta. Eso me gusta. Joder, esto también me gusta. ¿Cuál le pondréis vosotros a Astarion? Destreza directamente. Esto también es interesante, es que hay muchas cosas. Matón de taberna, ¿eh? No. Ese sería para Carlach. Eso es para Carlach. Hola, Basterio, bonico. Claro.
Ese es de monje, sí. Para ir sin armas y dar hostias. Voy a hacerme un monje y lo voy a llamar Bad Spencer. Entonces yo creo que sería o tirador de primera. Es que muchas veces ataco a daga. Es que no solo voy a distancia, es que voy a daga también. Depende de las circunstancias, voy a daga o a distancia. Para ser tirador de primera. Es que esto también interesa. Le pongo las 2 ballestas a Astarion y... Venga, voy a ponerle el de... ¿Cuál hemos dicho? Tirador de primera. Sí, claro, es que voy con 2 dagas. Voy con 2 dagas. Voy con 2 dagas o 2 espadas, creo que llevo. Venga, va. Vale, esto supongo que contrarrestará lo de ceguera, ¿no? Voy a coger esta. Hostia, tengo este y no lo había usado. Ah, no. Pues tarde. Pero bueno, por lo menos hace daño. Vale. Sí, total, ¿para quién es y cómo se llama? Hostia, ahora no está aquí el mustio. Ahora no tenemos aquí al mustio. Los trucos clérigos son pochillos, sí. Venga, a ver, fiesta. La noche de la fiesta. Astarion quiere hablar conmigo. Carlach. What's on your mind? Que quiero salami. Digo, ¿qué? Ay, mira, sí, ya está Mustio aquí. Ay, esta también quiere hablar conmigo. The blood merchant. I can't get it out of my head. It isn't like me. Not like me at all. I was being too precious, wasn't I? We could have used her potion. A moment of unpleasantry doesn't matter if there's a fine reward. I should have just gritted my teeth as always and let her have me for a bit. Vale, me estaba sonando la nariz de nuevo. Luego me deja algún moco o algo. Why? I'm simply trying to be realistic. There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Having been through all I have, you damn well are going to fight with what few assets the gods give you. But a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. Ay, soy demasiado guapo. Eso es quejarse de vicio. I had nothing at all for so long. Not even my body. That was owned by Cazador.
To be sent out to tempt fools into his palace. Que no te voy a zapatear, Astario. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. It should have been so easy to let the drow use me for her fantasy, but perhaps, you showed me I have enough strength. I don't need to. I can stop using myself. Stop being used. It isn't worth the scars anymore. Hostia, qué guapo ese mensaje. Ese mensaje de las cicatrices ya no merecen la pena. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. Hostia, que esto va a molar muchísimo. Hola, vayan caos, Mónico. Tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Hostia, cómo mola. Es como decir que eres muy perfeccionista en una entrevista del curro. Eso no se lo cree ni Dios, ¿eh? ¿Verdad, Jay? No me voy a zapatear a nadie. Ya me he zapateado a la Ercel. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Era un selunita, un druida selunita. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage, about how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? Su padre. You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned,
You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. It no longer has the power to harm me, now that I've removed it from Shah's domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. Hostia, qué guapísimo ese, ¿eh? It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Patabrugir. Don't burn yourself. What's next? Macho, ojo todas las armas que nos dan aquí. Claro que me la han dado a mí. All right. What now? Can't afford to stay idle. Hostia, está guapísima, ¿eh? All's well that ends not as bad as it could have. Es que tela, ¿eh? Es que a ver qué me pongo. Es que tiene... Madre mía, tío. Claro, claro, pero James, porque hemos... Es una decir. Pero porque hemos decidido esto nosotros. O sea, tú imagínate lo que se podría haber liado si no hubiésemos decidido esto. O sea, esto girito es así por las decisiones que hemos tomado. Podríamos haber tomado otras decisiones completamente distintas y que los resultados hubieran sido diametralmente opuestos. Es que es brutal, tío, lo que puede hacer este juego, de verdad. Es que es increíble. Es una puta locura. O sea, no sé si esto va a ser una herejía, pero me está gustando ya más incluso que el Witcher, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar... La lanza creo que queda mejor con Shadowheart. Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo llevo la ropa de Shadowheart y Shadowheart lleva la de... la Drow. All's well, I hope, aside from the obvious. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. Nada, pues esta tampoco quiere zapatear. Me voy. Muchísima, muchísima, James. Para mí es uno de los juegos del año y de la década. O sea, se está colando de lleno en mi top. Merecidísimo.
Hala. Esperemos que no pase nada esta noche. Hombre, a mí el multi me está gustando mucho también, ¿eh? Lo que pasa es que molaría más que tu personaje te lo pudieses llevar a otras partidas y demás. No solo en la misma partida en la del host, ¿sabes? Just what I need. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Indeed. But the truth may yet prove... We'd better press on for now. And hope we're... But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. ¿Quieres zapatear entonces? ¿Pero por qué nadie quiere zapatear conmigo? Nada más que, como dice Drenian, la prima vigoréxica de la rana Gustavo. Es que de verdad... Be gone, friend. I have a darling to adore. Claro, eso sí que molaría, tener tus personajes y poder usarlos en distintas partidas. Igual que el Valheim o el Enshrouded o juegos de este estilo, en los que tú puedes utilizar tu personaje. Maybe I need more pockets. ¿Y esto? ¿Por qué están estos en amarillo si son... Ah, tirada de salvación contra fuerza. Se va a romper el tobillo de todo lo que lleva. Just tell me what you need. Necesito dormir. Por eso me voy a ir enseguida a dormir. Wits and blades, always sharp. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down by the river. Esa, sabéis que vosotros no lo sabéis, pero esta canción hace referencia a las tarjetas gráficas antiguas que dieron pie a lo que hoy son las gráficas de GeForce, porque es Down 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 by Derriba TNT. No entra.
No entra, no entra. ¿Entra o no? Duro, duro. Good. Just tell me what you need. Lady, light away. Let's get on with ¿Qué amuleto tiene esta mujer? Is that blood? No, never mind. Someone there? Esto es una mierda. ¿Y los peluches no se los teníamos que dar a Carlach? No sé dónde o quién me dijo lo de los peluches, que teníamos que dárselos a Carlach, ¿no? Just tell me what you need. Still breathing, despite everything. Lady. Hola, Belén. La arriba TNT estaba antes de las envidias, sí. Vamos, creo recordar. Espera, es que mi memoria ya no es lo que era tampoco, ¿eh? Pero yo creo recordar que sí. Que era así. Pero bueno, Belén, bonita, muchísimas gracias por esa sub. Mírala, llega aquí y se suscribe. Así se entra a un sitio. Tú llegas y te suscribes. ¡Hala! ¿Cómo estás, bonica? Claro, tú es que imagínate. A ver, hay muchas formas de orientarlo. Yo lo orientaría en plan de... Mira, la de esta que mola. Se llama mola y mola. Vale, pues no tiene nada que piscar. If we head west, we'll hit Baldur's Gate. And if we're quick, we might even get there before the Absolute's army. No time to rest. Que a mí se me ocurre que podría ser como lo del WoW, que tú tienes lo de que se te... o el diablo sin ir más lejos, que tú puedes hacer que se te equipare la... lo diré en algún momento, que se te equipare el nivel con el del host, por ejemplo. One day I'll catch a break. Entonces con eso ya lo tendrías, tan sencillo como eso. O que tu personaje tenga ciertos niveles o ciertas habilidades en el del host, o no sé. Pero se tiene que poder hacer de alguna forma. Mejor que como está pensado. ¿Qué tal estás, Belén, bonita? ¿Qué tal vas? Yo muy bien. Disfrutando mucho. De hecho, vamos a parar las raids porque me voy a ir a dormir enseguida. Me voy a ir a dormir enseguida. Pues estoy cansadísimo. Esto no sirve para nada, ¿no?
Hostia, y tenemos esto todavía, ¿eh? Esto lo tenemos todavía. Lady light away. O hay otra opción, lo que pasa es que sería demasiado rota. O demasiado ruseante. Que sería que tú no puedas subir experiencia si el host tiene menos experiencia que tú. Pero claro, si tú tienes mucha experiencia, si tú tienes mucho nivel, te puedes reventar su partida. Y eso es un desmierde. Vamos a ver, ¿no se supone que esto ya se ha ido la maldición? ¿Por qué sigue habiendo maldición? Antes de ponerme a rebuscar, gente, ¿ha cambiado algo? O sea, ¿puedo ir a algún sitio para mirar a ver si se ha ido la maldición? Ay, mira, ya. ¿Por qué se ha quedado esta mujer aquí? O sea, los otros se van. Mira, y esto es igual. Estos se han quedado aquí. Claro, como los he rescatado. Es que esto, claro. Esto, ¿sabéis a qué me recuerda muchísimo? A la... Hostia, ¿y el gato? El gato no está. El gato no está. Me recuerda muchísimo a la batalla de Kaer Morhen del Witcher, en el que había demasiadas variables dependiendo de las decisiones que hubieses tenido a lo largo del juego. What's in here? Y vamos a... Belén, ¿estás todavía por aquí? Sí, por favor, Belwar. Dime si ha cambiado algo para no tener que estar dando vueltas ahora, si no te importa. Sí, si ha cambiado algo, voy directo a verlo. Y si no, pues no hago... Es lo único, ¿no? Lo del camino a Baldur. Vale. Belén, ¿estás por aquí todavía? Claro, no, si a lo que me refería yo, James, es a si ha cambiado algo porque hemos visto que había ramas y mierdas de estas de la... había ramas y mierdas de estas de la corrupción que estaban desapareciendo una vez que hemos vencido a... Creo que es cuando vences a Catherine en la torre, ¿no? Antes de bajarte. Hombre, JPC ha pasado por aquí, no me había dado cuenta. JPC. Más recogidito y ya está. Vale, y Belén ya se ha marchado. Es que le iba a hacer la canción por la sub, para agradecerle la sub. Pero si no está, nos vamos entonces a la puerta de Baldur. Vale, pues nos vamos aquí. At least the shadow curse is banished. I like the dark, but not when it's trying to kill me. Vale, por aquí es por donde veníamos. ¡Adiós! Well, Wargaz failed to kill you. I won't make the same mistake. Hostia, esto me gusta mucho. ¿Y estas habilidades? ¿Qué habilidades son estas? ¿Qué cojones? ¿Qué me he puesto que me da estas habilidades? Ah, esto. Hostia, qué guapo. Y no me había dado cuenta. Las tenía antes. No me había dado cuenta.
Mira las físicas de la coleta, cómo mola, ¿eh? Mierda, no podemos. Ah. Hostia. Hostia, terrible. No mercy. ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia me ha dado! Pero que hostias meten, ¿no? Very well. What's this? Vale, la próxima... Vale. Tengo una idea, tengo una idea. Necesito... ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia le ha dado! Estamos... ¿Va a ser esto más jodido que Ketherick? Cago en su puta madre. ¿Qué hostias mete?
should get started. Eso, tú más. No, le quedan 22. Venga, tío. Gods, it's hot in here. Nada, vamos a curarnos. Voy a curarme con... Voy a curarme con Astorion. Heading there. ¿Esto cuánto daño hace? 13 a 38. Won't take me yet. Need a little boost. Vale. This is gonna feel good. Ese es tajo, ¿no? ¿He cogido tajo? Sí. ¿Le tiro una ardilla? ¿Le tiro una ardilla?
¿Le tiro una ardilla? Cinco, 8. Tendría que haberle tirado la ardilla, ¿eh? Estas pociones ya no hacen una mierda, ¿eh? Stay focused. Voy a curarme otra vez. Pero ¿cómo fallas, hijo mío? Espérate, creo que no era esto lo que quería. ¿No puedo tirar ahora? Que quiero tirar la ardilla. Tenía que haberle tirado la ardilla. Y por cierto, ya que estamos... que puedo llevar un ejército. Digo, voy a probar a ver si puedo llevar elemental. Venga, Casi, muchísimas gracias, tío, por pasar por aquí. Barra pan. Todo al campamento. Pedúnculo ocular de contemplador cocido. O sea, ¿cuántos puedes llevar? ¿Puedo llevar dos zombies y no sé, 2 elementales y 2 zombies, por ejemplo, cosas así? ¡Oh, Dios! Hostia, qué guapos, ¿no?
Hola, cadúltimo bonico. Pues estamos a punto de irnos. Estamos a puntito de irnos a mimir. Bueno, yo por lo menos. Vosotros haced lo que queráis. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Can't slow down. Voy a hablar con la Ethel. ¿Y cómo estás tú, cadúltimo bonico? ¿Te encuentras mejor? First in my heart. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. Parece que le importa mucho, ¿no? We must press forward. Let's deal with Ketherick, then find Voss in Baldur's Gate. Oye, que a Ketherick ya nos lo hemos cargado. La Ethel. Esta muchacha va con delay, ¿eh? Greetings. Ya, pues nada. Hala. ¿Ya te has jurado lo oído? Hostia, por de puta madre. Qué ganas de ver entonces qué es lo que tienes preparado. Pues seguro que es un espectáculo. ¿Se ven florecillas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el campamento? ¿O dónde? ¿Dónde se veían las florecillas? ¿En el campamento? Como no iba conmigo en el team, no se ha enterado. Let's have a look. The Absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. ¿A mi derecha? ¿Dónde? ¿Los arbolitos estos? ¿No estaban antes? Claro, yo me acuerdo que aquí vine en uno de mis... Cuando descubrí este portal, yo vine por aquí tranquilamente y me dijeron: ¿ande vas? A la prisión. Claro, porque había una armada de... O sea, un ejército. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Ketherick's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Qué chulo, tío. ¿Y si vuelvo ahora, estará esto aquí? Sí, te meten en la prisión de Alzaluna. Ahora volvemos a ver qué tal. Vamos a volver y a ver si esta hora sí, como lo hemos dejado. Hostia, 2 horas he hecho al final. Con este juego no puedes decir, voy a echar solo 1 hora o 2. O sea, con esto son 3 horas de directo que hemos hecho, más lo que hemos hecho de Atomic Heart. Qué tristón ha mochado. O sea, nosotros podríamos habernos hecho colegas de qué tristón, ¿no? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve.
I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see Joder. your skull. No sé si eso... ¿Tú pretendes que eso nos ponga cachondos? Porque no. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Porque hay un fuego flotando. ¿Les vas a interrumpir el zapatazo? Mira qué culito tiene mi personaje, ¿eh? Mira qué culito. Atiende. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Baldur's Gate. ¡Hala! ¿Y ahora cómo salgo? ¿Cómo salgo ahora? Ahora me quedo aquí atrapado.
Que no puedo salir, gente. Eso me pasa por huele. ¿Cómo salgo ahora? Que no puedo atrapar... ¿No puedo salir? A ver. Ya está. Ya está, gente. No pasa nada. No pasa nada, no os preocupéis. Never wanted the easy path. Nunca quise el camino fácil, dice. Está claro. Bardomero. Que nos gusta hacer las cosas difíciles. Siempre. ¡Anda! Mira, ya gira. ¿Se viene para acá? Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who... That speaks well of your ¿Qué taste. dices? ¿Podemos llevar a Yajira en el grupo? Bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain. ¿Me he dejado alguno sin sumar al grupo? ¿Qué podría habermos Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Ask it. More than I would like. I felt the way they think. Saw the world as they do. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. I believe you. The gods can grant power or strip it away. But so long as your will remains, you... Seguro que me he dejado a alguien por ahí, tío, que podría haber unido a la causa. Hola, Pluto, Monico, es Pluto, que no te había visto, perdón. Perdón, que no te había leído, Pluto, ¿cómo estás, tío? No te quería ignorar. Es que no me he dado cuenta. Y Belén. Claro, es que ahora estamos en el campamento y no puedo hacerlo. No, te lo hago yo solo con mi laúd. Hecho pedazo de campamento que tenemos, mira. Aquí hay alguien que me falta. Y mira esta Gale aquí. Aquí hay alguien que se tendría que haber unido a la esta y no se ha unido. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Mira, Carla se ha venido. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Netherese magic. So pure, so complete. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power.
The ghost of an echo of a memory. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its truth, we need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been as luck would have it. We'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Ha! Sorcerous Sundries is no... Their collection of rare tomes is You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water... Vale. A ver, ¿quién se viene aquí al pajar conmigo? Estoy yendo al pajar yo solo. Ay, se está aquí Mustio, mierda. No, cambio de planes, cambio de planes. Hostia, claro, Arabel ya no está. Ni Naciel. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes... Me encanta Carlatz, en serio. La forma que tiene de hablar, el optimismo, la alegría, el buen rollo. Es que me encanta Carlatz. Me encanta. Qué pedazo de personaje. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Voy a dejar al Mustio. Sí, nos vamos a ir ya, que mañana tengo que madrugar. Pero antes de irme, Belén. Gracias, Belén, por apoyar el canal, por tu sub y tu presencia agradezco. Eres genial y te doy gracias de nuevo. Gracias por la sub. Son 13 meses suscrita. Gracias por la sub. Y así es como celebramos la sub de Cicely. Mira, me tiran pasta. Pero a ver, que el oro es del grupo. Que esto es un... ¿Cómo se llama esto? Que son gananciales lo que tenemos. Que vuestro oro es mío, no me tiréis vuestro oro. Sí, nos vamos.